and its breadth 6 cubits. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Verso 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistradores y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Then King Nebuchadnezzar sent together the satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all of the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. En verso 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistradores, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Then the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Verso 10. Después de que el rey había creado la estatua y habían echado a estos muchachos en el horno de fuego, dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. And jumping to Daniel chapter 3 verse 10, once King Nebuchadnezzar had already incurred the punishment of throwing the 3 disobedient Hebrew young men into the pit of fire, we read Daniel chapter 3 verse 10, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall fall down and worship the golden image. Verso 11, y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verse 11, and whoever does not fall down and worship shall be cast into a burning fiery furnace. Verso 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve our God, your gods, or worship the golden image that you have set up. Vamos más adelante. Going little whiles forward. Verso 17, dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tus manos, oh rey, y nos librará. Reading verse 17. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados en el fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Going to verse 24. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? They answered and said to the king, true, O king. Y vamos a terminar aquí. And this is where we will stop reading. So, hemos estado estudiando el libro de Daniel. So we have been studying the book of Daniel. Rápidamente es importante de que tengamos una vista panorámica de todo el libro. Quickly, it's good and necessary that we have a general panoramic view of the entire book. Cuando yo estudio un pasaje en la Biblia, When I study a passage in Scripture, antes de leer el texto o el verso o el capítulo o la palabra, before reading the text or the word in context,
Es importante mirar de qué se trata todo el libro. It's important to see what the entire book is about. Sea un evangelio como Mateo o sea el libro de Deuteronomio. Whether it be the Gospels or the book of Deuteronomy. So, es importante mirar de qué se trata. It's important to see what the book is about. So, aquí tenemos una mirada de todo el libro de Daniel. Therefore, we have here again the panoramic view of the entire book of Daniel. De todo lo que Daniel va a hablar en sus libros, los versos, los capítulos, las palabras, etc. Which covers everything that Daniel will be talking about chapter to chapter. Miramos que el libro está compuesto en 3 diferentes secciones. We see that the book can be divided into 3 different sections. La primera sección fue escrita originalmente en hebreo. The first section was originally written in Hebrew Y porque fue dirigida a hebreos. because it was directed mainly to the context of Hebrews. La segunda categoría está escrita en arameo The second section was written in Aramaic y está dirigida a las naciones o a los gentiles. and it refers to the nations or the Gentiles. Y la tercera sección del libro de Daniel regresa al hebreo. And the third section of the book of Daniel refers to being written in Hebrew. Estos son la composición del libro de Daniel. And this is the composition of the book of Daniel. Daniel escogió estos pasajes para poner en su libro. Daniel chose these passages, these chapters, to be a part of his account of the book. 40 años arriba en Babilonia, y esto es lo que Daniel considera lo más importante. Being 40 years in Babylon, these are the highlights of what Daniel considers to be the most important or influential events. El capítulo 1 rápidamente, Quickly in chapter 1, miramos que Daniel es llevado a Babilonia we see Daniel being taken to Babylon, y comienza el proceso de asimilación. and he has put forth for a process of assimilation. Babilonia, el rey Nabucodonosor quiere que Daniel deje de practicar o identificarse como un hebreo. Because King Nebuchadnezzar wants the Hebrews to stop identifying themselves as Hebrews. Les comienza a enseñar un lenguaje He diferente. starts to teach them a different language. Les quiere enseñar cómo comer. He wants to teach them different ways to eat. Los cambia del lugar donde habitan. He changes the location of the residence. Les quiere cambiar sus nombres He wants to change their names con el propósito de que se conviertan a Babilonia. in order so they can become transformed into Babylonians. Pero el capítulo 1 nos muestra que cada una de estas cosas However, chapter 1 shows us that every one of these things, era un quebrantamiento de la palabra de Dios. everything that the king wanted to happen was a breaking of God's commandments. Y Daniel tiene que decidir And Daniel has to decide si va a obedecer los mandamientos de Dios whether he'll obey the commandments of God o va a obedecer al rey Nabucodonosor. or will he obey King Nebuchadnezzar. Y el capítulo 1 habla de la importancia And chapter 1 speaks of the de importance mantener tu identidad en Dios, of maintaining your identity in God, mantener tu vida en santidad, to maintain your life in holiness, no importando las circunstancias de la vida, regardless of the circumstances of your life. manteniéndote obedeciendo la palabra de Dios. It is important to us to keep ourselves obeying the commandments of God. De eso se trata el capítulo 1. That's what chapter 1 is about. El capítulo 2 Chapter 2 es es más complejo. is a bit more complicated. Y la semana pasada lo cubrimos. And last week we covered it De la visión que tiene el rey Nabucodonosor que se le olvida. regarding the vision in the night that King Nebuchadnezzar has, which he forgets about. Y Daniel viene y le recuerda la visión que ha tenido, el sueño que ha tenido y la interpretación. And Daniel reminds the king of the dream, the visions he had, and gives him the interpretation of such dreams. El rey se había dormido pensando que iba a suceder con su gran reino que había él formado. King Nebuchadnezzar had fallen asleep pondering about what would happen to his kingdom, which he had put together. Y el Señor le muestra de que van a haber 5 reinos hasta que llegue el tiempo, al final el tiempo de los gentiles.
And the Lord shows King Nebuchadnezzar that there would be 5 kingdoms in the future before the Messiah would come to reign. Y ¿qué es un gentil? And the question about what is a Gentile? Un gentil es alguien que no obedece los mandamientos de Dios, es alguien que no está en pacto con Dios. A Gentile is a person that does not know anything about the commandments, the instructions of God, and is not in covenant, therefore, is not in covenant with God. Al final del capítulo, Dios le muestra a la reina Nabucodonosor por medio de Daniel. And at the end of the chapter, God shows Nebuchadnezzar by means of Daniel De que los reinos van a ser destruidos por una roca. that in the end of times, all the kingdoms will be destroyed by what is considered or symbolized as a rock. Y una montaña grande va a tomar su lugar. And a great mountain will rise up and take the place of the kingdom. El capítulo 2 nos muestra de que Daniel es un sabio. Chapter 2 shows us that Daniel is a wise person, is a wise man. Un sabio de las escrituras es alguien que es experto en la palabra de Dios. And the definition in the scriptures about a wise man is that a wise man is a person that knows and understands the word of God. Así que Daniel le interpreta a Nabucodonosor este sueño. Therefore, that Daniel, being wise, interprets the dream to the king, Que las 5 imágenes son 5 bestias. showing that the 5 images that are 5 beasts. Perdón, las 5 capas de la imagen son 5 bestias. Sorry, that the 5 layers of the image that the king dreamt are 5, symbolize 5 beasts. La roca es el Mesías que va a llegar. And the rock that is seen in the vision is the Messiah that will come in the future. Y la montaña que toma lugar es el reino de Dios que va a llenar toda la tierra. And the mountain that grows great in the vision is the kingdom of God that will come with all the earth. Y Daniel le cuenta este sueño complejo al rey Nabucodonosor, pero él no entiende. And Daniel explains the entire dream to the king Nebuchadnezzar. However, he does not understand. Y mostramos cómo en el libro de Apocalipsis algunas de estos elementos se repiten por el apóstol Juan en Apocalipsis. Last time we also showed, going to the book of Revelation, we saw how many of the symbolisms and the meanings that were reflected in Daniel are also present in the book of Revelation. Las bestias se repiten en el libro de Apocalipsis. Indeed, the beasts that are shown in the visions in Daniel show up in the book of Revelation. El Señor se sienta en el trono The en el Lord, libro de Apocalipsis. the Lord sits on the throne in the book of Revelation. El reino de los gentiles termina y el reino del Señor comienza. And at that point, the kingdoms of the Gentiles end, and the time of the Gentiles ends, and the time, the era of God's kingdom begins. Mostramos esto And we show this para mostrar de que el libro de Apocalipsis to show that the book of Revelation es el cumplimiento del libro de Daniel. is the actual fulfillment of the book of Daniel. Son los mismos elementos. We see the same elements. En el libro de Daniel están las preguntas y en el libro de Apocalipsis están las respuestas. You can say that we have the questions in the book of Daniel, and we have the answers to those questions in the book of Revelation. Para más entendimiento vaya al video número del capítulo 2 y mírenlo. So you can have a deeper understanding of the subject, go to the video that we had from last week on chapter 2. Hablamos también de que el resto del libro de Daniel es, en cierta forma, son los detalles de la visión que miró el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. And we saw in summary that the rest of the book of Daniel is a more detailed explanation of the visions that King Nebuchadnezzar saw towards the beginning of the book. ¿Alguien se acuerda que es una bestia? Does anybody remember what we spoke about, the meaning regarding the beasts, what they symbolize? Que es una bestia cuando la Biblia habla de una bestia. What is a beast, or what does the scripture refer to when it speaks about beasts? ¿Alguien se acuerda Does anybody remember? que es una bestia? What is a beast in the scriptures? Yes, sister.
Una bestia es un reino, dice la hermana. The sister said that a beast represents or symbolizes a kingdom. Es correcto, es un reino. That is, Un reino que practica ese reino. there, that is correct, but what is it that that particular kingdom practices? Anyone? Que practica la bestia, sí. What does the beast Yes. practice? Worshiping them? Worshiping. ¿Cómo la hermana dice adorar? The sister said worshiping. ¿Cómo se adora una bestia? How is a beast worshipped? ¿Cómo se adora a Dios y cómo se adora una bestia? How do you worship God versus how do you worship a beast? Alce su mano para que el hermano le pueda prestar el micrófono. Es importante saber esto, porque hay gente que adora a Dios y hay gente que adora a la bestia. It's important to know this Y no lo because saben. there are people that worship God, but then there's also people that worship a beast and they don't even know that they worship a beast. ¿Cómo se adora a la bestia y cómo So- se adora a Dios? How do you worship the beast and how do you worship God? Ahí está el hermano el micrófono, por favor. Creo yo que a Dios se le adora espiritualmente y a la bestia carnalmente. Okay. Es correcto, el hermano dice que se adora espiritualmente y carnalmente, es correcto, pero ¿cómo es eso? Brother said that you worship God spiritually and you worship a beast in the flesh and carnally, but how do you do that? ¿Cómo se adora a Dios espiritualmente y cómo se adora a la bestia carnalmente? Yo creo que es la idolatría, porque tienen muchos dioses y se rinden a ellos pensando que están adorando a Dios, pero no es Dios. Es correcto, dice la hermana de idolatría. ¿Y qué es idolatría? The sister said idolatry, but what is idolatry? What is the definition of idolatry? ¿Qué es idolatría de acuerdo a la Biblia? What is idolatry according to the Bible? De acuerdo a las escrituras, ¿qué es idolatría? According to the scriptures, to the Word of God, what is idolatry? Les voy a dar un hint. I'm going to give you a hint. Tiene que ver con el pecado. It has to do with sin. ¿Cómo se adora una bestia? How do you worship a beast? ¿Alguien? Anyone? La hermana, del micrófono, por favor. Quebrando los mandamientos de Dios. Ah, Breaking the commandments of God. ¿qué es cuando uno quiebra los mandamientos de Dios? ¿Cómo se le llama eso? When La- one- en la Biblia. When one breaks the commandments of God, according to the scripture, what is that called? Se le llama That is con la called pecado. something as sin. Eso es carnalidad. That is being carnal. That is fleshliness. ¿Quién es el que quiebra los pecados? Perdón, los mandamientos. And who is the person that breaks the commandments of God? Son los que no saben los mandamientos, los gentiles, que no están en pacto con Dios. Those that break the commandments are the Gentiles because they don't know the scripture and they are not in covenant with God. Y los que están tibios, And also the people that are lukewarm. los que conocen los mandamientos In other words, those people that know the commandments y escogen no obedecerlos. but choose not to obey them. Es lo que hacemos, It is what we do. lo que practicamos, It is what we practice. es nuestra adoración. That is our worship. Si el Señor, un ejemplo An example. de tatuaje, The example of tattoos. hay un mandamiento que no deberíamos de escribir en nuestro cuerpo. There's a commandment that says that we should not write on our bodies Y marks. si usted escoge escribir un tatuaje en su cuerpo, And if you choose to make a permanent marking on your body, usted ha escogido quebrar el mandamiento. you have chosen to break the commandments. Y ese acto, esa decisión adora a la bestia. And that act, that decision you made, worships the beast. Eso es carnalidad. That is carnality, that is fleshliness. Podemos llamarle desobediencia, We can also call it disobedience. es idolatría también. You can also call it idolatry. En las escrituras quebrar los mandamientos es idolatría. In the commandments, in the word of God, breaking the commandments can also be considered idolatry. Por eso los rabinos, todos los rabinos dicen que el pecado más popular es la idolatría. That's why rabbis say that the most popular or most common sin is idolatry. Porque la gente quiebra los mandamientos porque no lo sabe
o no estudian. Because people break the commandments of God because either they don't know them or they don't want to study them. ¿Y qué es ser espiritual? ¿Qué es adorar a Dios? And what does it mean to be spiritual? What does it mean to worship God? El apóstol Pablo The Apostle Paul dice en el libro de Romanos, says in the book of Romans, creo que en el capítulo 3, si no mal me equivoco, I believe it is chapter 3 if I'm not mistaken, que la ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal. he says that the law of God is spiritual, however, I am carnal. ¿Y qué es la ley de Dios? Si no los mandamientos. And what is the law of God if it is not the commandments of God? Así que, ¿qué es ser espiritual? ¿Cómo So- adoramos a Dios? So then what does it mean to be spiritual? How do we worship God? Escogiendo By choosing saber sus mandamientos to know His commandments and understand God's commandments, y esforzándonos a practicarlos. and striving and putting effort in practicing and keeping the commandments of God. El profeta Habacuc The prophet Habakkuk y el apóstol Pablo and the apostle Paul, le llaman a esto viviendo el justo, el que practica los mandamientos, el justo vivirá por la fe. both of them refer to this as the just shall live by faith. Es importante entender estos conceptos It is important to understand these concepts porque la bestia no comienza en Apocalipsis, comienza en Daniel. because the existence of the beast does not begin in the book of Revelation, it begins in the book of Daniel. Cuando lleguemos a Apocalipsis, usted ya va a saber de qué se trata Apocalipsis. And by studying Daniel, when you reach the book of Revelations, you will understand, you will know what the book of Revelation is. La mayoría de los elementos están aquí. Because the majority of the elements in the book of Revelation are here in Daniel. Ahora en el capítulo 3 miramos el horno de fuego. Now in chapter 3, we're covering today, we see the fiery furnace. Antes de entrar al horno de fuego, la segunda pregunta que me hago Before entering the fiery furnace, the second question I ask myself, La primera es saber el panorama del libro. the first is to see the general overview of the whole book. Si usted no sabe el panorama del libro, va a leer y no va a tener entendimiento. If you don't have a general overview of the book, you will not have an understanding of it. La segunda cosa que necesitamos saber antes de leer cualquier libro de la Biblia The second thing we need to know before we read any book of the scriptures es cuándo fue escrito. is when was it written. Nuestra Biblia protestante tiene 66 libros Our current Protestant Bible contains 66 books. y usted tiene que saber cuándo fue escrito ese evangelio, esa epístola, ese libro de profecía, etc. You need to have an idea when the book, the gospel, a specific gospel or a specific book of prophecy or a specific book of history was written. Aquí miramos en la línea del tiempo We see here in this timeline, que Daniel fue escrito aproximadamente 500 años antes de Jesús. we see that Daniel, the book of Daniel was written approximately 500 years before the birth of our Messiah. Y cuando el libro fue escrito, And when the book was written, Ezequiel estaba vivo, Ezekiel was still alive, estaba vivo Jeremías, Jeremiah was also alive, Abdías, Habacuc estaban vivos. Obadiah and Habakkuk were also alive at that time. Y si no mal me equivoco, el libro de Ezequiel hace referencia a Daniel. And if I'm not mistaken, the book of Ezekiel also makes references to the writings of Daniel. Así que para entender de qué se trata el libro de Daniel, So in order to understand what the book of Daniel is about, hay que estudiar el libro de Ezequiel y hay que estudiar el libro de Jeremías. we can also look at the book of Ezekiel and the writings of Jeremiah. ¿De qué se trata el libro de Ezequiel? What is the book of Ezekiel about? Se trata de que la gloria de Dios dejó el templo. In general, the general theme is that the glory of God left the temple of God Por la idolatría del pueblo, because of the idolatry that the people were practicing. o sea, quebraron los In mandamientos. other words, the people decided to break the commandments of God. Querían hacer sacrificio al Señor y hacer sacrificio a dioses ajenos, They wanted to simultáneamente. They wanted to make offerings and sacrifices to God and also make offerings and sacrifices to other gods at the same time. Y este levita, este profeta Ezequiel, termina su libro diciendo que vendrá un día cuando un templo más grande será construido y la gloria de Dios regresará. And this Levite prophet named Ezekiel prophesies and sees that later down
in time that there will be a second temple that will be built that will be greater, and the glory of God will be greater in that temple. El profeta Jeremías describe esta destrucción, la destrucción del templo literal en Jerusalén. And Jeremiah gives an account of the literal, actual destruction of the temple at that moment También es un levita, como Ezequiel. in Jerusalem. And he also, as Ezekiel, he is a Levite. Y también es un sacerdote como Ezequiel. And Jeremiah is also a priest like Ezekiel was. Y toma el arca del pacto, literalmente, Jeremías, And Jeremiah literally takes the Ark of the Covenant antes de que llegue Nabucodonosor y sus ejércitos. before Nebuchadnezzar and his armies arrive at the city. Y es la última vez que es visto el arca del pacto, literalmente. And literally that is the last time that the Ark of the Covenant is seen visibly in Jerusalem. Y es escondido en una cueva. And it is hidden under a cave. Cuando el Señor Jesucristo aparece y los discípulos van al templo, Jerusalén, And when the Lord appears in the scene and him and the disciples go to the temple, no hay arca del pacto. at that moment there is no Ark of the Covenant in the Holy of Holies. No hay gloria de Dios. The glory, literally the glory of God is not in the Holy of No hay Holies. espíritu de profecía. And therefore there is no spirit of prophecy either. Todo esto está sucediendo cuando el Señor Jesucristo aparece. All these things are happening when the Lord appears. El profeta Jeremías, The prophet Jeremiah, en el capítulo 31, termina su libro diciendo in chapter 31, he ends his book saying de que vendrá el día that the day will come donde Dios hará un pacto renovado con Israel. where the Lord will make a renewed covenant with Israel. Lean el capítulo 31. Read Jeremiah chapter 31. Y todas las naciones vendrán And all the nations will come, y serán el pueblo de Dios. and they shall be the people of God. Y termina el libro de Jeremías. And the book of Jeremiah ends. Después de todo esto, After all this, el libro de Daniel, the book of Daniel, miramos de que está sucediendo la conquista del rey Nabucodonosor. in Daniel we see that the conquest of Nebuchadnezzar is taking place. El rey Nabucodonosor quiere saber qué va a suceder con su templo, con su reino, perdón. And Nebuchadnezzar wants to know what will happen to his kingdom in the future. Y el libro contesta esta pregunta. And the book of Daniel answers this Y question. Daniel quiere saber qué va a suceder con el pueblo de Dios que está cautivo, el reino del sur. On the other hand, Daniel wants to know what will happen with his people that are captive, the kingdom of the south, which is Judah. Y las visiones contestan esta pregunta. And the visions he receives answer this question. Por eso es importante saber la línea del tiempo. That's why it's important to know the timeline. Entramos al capítulo 3 rápidamente. So entering chapter 3 quickly, Nos damos cuenta de que el rey Nabucodonosor construye una imagen de oro. we see that King Nebuchadnezzar builds a golden image. Y pasa una ley que dice de que al sonar la bocina tiene todo el mundo que postrarse y adorar esta imagen que él ha construido. And he decrees a law that says that everybody was supposed to bow down and worship this image, the statue. El rey Nabucodonosor quería King Nebuchadnezzar wanted que toda la gente que ellos habían conquistado that every person, everybody that they had conquered se recordaran would remember de que son propiedad de él. that they are the property of the king Nebuchadnezzar. Ya no son, por decirlo así, mexicanos. Per se, they were no longer of their nationality. Ya no son hebreos. They're no longer Hebrews. Ya no son chinos. They're no longer Chinese. Ya no son They're estadounidenses. no longer American citizens. Ahora son de Babilonia. Now they belong to Babylon. Su identidad es Babilonia y los dioses y las prácticas de Babilonia. Their identity is Babylonian identity, and their gods and everything they do is Babylonian. Esta imagen era como un pasaporte, para que mejor me entiendan. In other words, this image was a sort of passport per se. Era una prueba a cada persona que habían conquistado It was a test to every person that they had conquered de que si habían aceptado, to show whether if they had accepted Babylon, de que ahora son de Babilonia. that if they had accepted that now they belong to Babylon and Babylon wants to assimilate them. Es una nueva identidad que ellos tienen que adaptar y identificarse a la fuerza.
It is a new identity that they had to adapt forcefully, and it's done by force by the king. Y había tres muchachos, And yet there was three young men, nobles, tres hebreos, three noble Hebrews, los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. which are known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Note bien que Daniel no está incluido. Notice that Daniel is not included here. Daniel habla de sí mismo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 el enfoque es Sadrach, Mesach y Abednego. We see Daniel speaking in chapter 1 and chapter 2. However, we see in this chapter, chapter 3, we see Shadrach, Meshach, and Abednego. Estos eran muchachos que estudiaban la palabra de Dios. And these young men were men that studied the Word of God. Estudiaban los mandamientos de Dios. They studied the commandments of God. Practicaban santidad. They practiced holiness. Amaban la santidad. They loved holiness. Adoraban a Dios practicando los mandamientos de Dios. They worshiped God, practicing the commandments and instructions of God. Y usted sabe bien lo que sucede en la historia. And you know well how the story goes. Comienzan a adorar a los dioses de Babilonia con bocinas y tambores. Everybody starts worshiping, bowing down, and worshiping the idol with the instruments and percussion and wind instruments. Y todo el mundo dobla su rodilla, menos estos tres muchachos. And everybody bows down and bends the knee except for these three young Y Hebrews. estos tres muchachos son traídos delante del rey Nabucodonosor. And these three young men are brought before King Nebuchadnezzar. Y el rey habla con ellos porque ustedes resisten lo que yo les estoy diciendo, mandando que hagan. And the king asked them, why do you resist what I am telling you to do? Alguien tome su Biblia, el libro de Deuteronomio capítulo 11, Someone take your Bibles to read Deuteronomy chapter 11, verso 15 al 17. verses 15 through 17. Alguien léalo rápidamente. Someone can read it quickly. Alguien más tome Deuteronomio capítulo 32, Someone else go to Deuteronomy chapter 32, verso 15 al 20. verses 15 through 20. Deuteronomio capítulo 11, 15 al 17. Deuteronomy chapter 11, 15 through 17. Al 17, alguien que lo lea. Can someone read? Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatuye. Daré también hierbas en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos o os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y pescáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. So, aquí miramos que Moisés le dice al pueblo, So here we see that Moses tells the people si algún día tienen que inclinarse a dioses ajenos, no lo hagan. that if one day you are posed to bow down to worship idols, do not do that. Es un mandamiento del Señor. That is the commandment of the Lord. Porque si lo hacen, la ira de Dios va a venir contra ustedes. Because if you do that, the anger of the Lord will come against you. Esto lo sabía Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel knew this. Ahora Deuteronomio 32:15. Now, if someone can read Deuteronomy chapter 32, verse 15, ¿Qué dice? what does it say? 15 al 20. Verse 15 through 20.
pero engordó Jesurún y Tiro Coses, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Hasta el 20. De la roca que creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Una vez más, Moisés le dice a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Once more, Moses tells the new generation that will enter the promised Y land, les da el ejemplo de un personaje. he gives them the example of a character, of a person, No vayan a adorar a otros dioses. and tells them, do not go to worship or bow down to other En gods. otras palabras, no vayan a quebrar los mandamientos de Dios. In other words, do not break the commandments of God. No tan solo van a sufrir ustedes, sino también sus hijos. Because not only will you suffer consequences, but your children will also. Mi ira se va a levantar contra ustedes. The Lord says, my anger will be arisen against you. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres sabios como Daniel. Shadrach, Meshach, and Abednego were also wise men, just as Daniel was. Y ellos entendieron y escogieron. They understood and they chose. Prefirieron morir. They chose to rather die first. Morir en obediencia al Dios que ellos servían. They preferred to die in reverence to the God that they served, Que vivir perdidos en la idolatría que Babilonia les ofrecía. and did not want to live in the idolatry that Babylon was offering them. Eso se llama compromiso y convicción. That is called conviction and commitment. Los discípulos de Jesús hicieron lo mismo. And the disciples of the Lord Jesus did the same thing. Todos, con la excepción de Juan, el apóstol Juan, All of them, with the exception of the Apostle John, murieron all of them were executed and died. y se les dio la oportunidad de rechazar a Jesucristo. And they were also given the opportunity to reject the Lord. Lo único que tenían que hacer es parar de predicar a Jesús The only thing they needed to do was to stop preaching about Jesus. y parar de practicar los mandamientos de Dios. And they just had to stop practicing the commandments of God. Y ellos escogieron mejor dar sus vidas, But they chose rather to give their lives up. porque entendían Because they understood quién era Jesús y qué es la palabra de Dios. who Jesus was and what the Word of God is. Y el rey Nabucodonosor, usted ya sabe, And King Nebuchadnezzar, as you may know, lo que va a suceder, los va a echar a un horno. already know, you've heard that he will throw the three young men into a fiery furnace. Vaya Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21. So let's go to the book of Revelation, chapter 19, verse. El libro de Apocalipsis, Book of Revelation, capítulo 19. No se le olvide todo lo que hemos leído y al recibido. Book of Revelation, chapter 19, and let's not forget what you have heard and what you have received. Del verso 19 al 21. We're looking at chapter 19 of Revelation from verse 19 through 21. Alguien léalo. If someone can read it. Después de esto oí una gran voz
verso 19 del capítulo 19. Y vi a la bestia, ¿A quién vio? ¿A quién vio, hermanos? y vi a la bestia. Usted ya sabe que es una bestia, ¿verdad? A los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho. Disculpe, hermano. ¿Qué es un falso profeta, hermanos? Hay tantos hoy en día aquí en los Estados Unidos, usted probablemente conoce un montón. ¿Qué es un falso profeta? ¿Alguien? Si puede, dígamelo con la Biblia, si es posible. Falso profeta es una persona Vaya, please. que pues, profetiza algo y no se cumple. Es un falso profeta. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es un falso profeta? What is a false prophet? Hay tantos. There's so many. Yo conozco bastantes. I know many of them. ¿Alguien? Anyone? Yes, in the mic, please. Somebody that blasphemy, says something or preaches something that is not true. Okay. Okay. ¿Alguien más? Anyone else? ¿Qué es un falso profeta? What is a false prophet? ¿Alguien? Anyone? ¿Nadie sabe? No one knows? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, Go with me to the book of Deuteronomy, capítulo 18, to look at chapter 18, el verso 15, looking at verse 15. y se lo puede leer, hermano Jorge, del verso 15 al 22 rápidamente. And brother can read it 15 through 22. Mire lo que es un falso profeta, para que pueda identificarlos. English. Español, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. In English, please. 15. Yes, please. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him who you shall listen. Just as he desired of the Lord, just as you desired of the Lord your God at Horeb, on the day of the assembly, when you said, let me not hear the voice of the Lord my God, or see this great fire any more, lest I die. And the Lord said to me, they are right in what they have spoken. I will raise up for them a prophet like you from among them, among their brothers. And I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And whoever will not listen to my words, that he shall speak in my name, I will require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. Hasta ahí.
Ahora vamos, para que quede más claro y no quede ninguna duda. so that it's clear to us and there is no doubt of what a false prophet is. Deuteronomios 13, 1 al 5, por favor, en español. Deuteronomy, going to Deuteronomy chapter 13. Para poder entender el pasaje de Apocalipsis y poder regresar a Daniel. Deuteronomy 13, 1 al 5. Deuteronomy chapter 13, verses 1 through 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Por causa del tiempo, ¿qué es un falso profeta? Because of time, what is a false prophet? Moisés dice que un falso profeta es aquella persona Moses says that the false prophet is that person que hace milagros, tiene sueños o hace señales. that makes miracles or does wonders and signs, supernatural signs, that has dreams and visions. Y que eso los lleva afuera de los mandamientos de Dios. And he uses all that to make people come out away from the commandments of God. El que te dice, mira, no es necesario obedecer ese mandamiento. Like the ones that tell you, look, it's not necessary for you to obey a certain commandment of God. No tienes que ser tan santo. You don't have to be so holy. No hay que echarle tanta sal. You don't have to add too much to Como it. dicen en México, ni muy, muy, ni tanta. In Mexico, they say not too much and not too little. Ese es un falso profeta. That is a false prophet. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? What did the Lord Jesus say? El que enseña el más pequeño de estos mandamientos, The one that teaches the smallest of these commandments, santidad, holiness, holiness, santidad, será grande en el reino de Dios. he shall be great in the kingdom of heaven. ¿Y qué miramos hoy en día alrededor? And what do we see around us today? Todo el mundo quiere servirle a Dios, pero nadie quiere practicar sus mandamientos. Everybody wants to serve God, but nobody wants to keep God's Por commandments. eso miramos un cristianismo alrededor que no es diferente al mundo. That's why we see around us a Christianity that is no different than the world. El que te diga que la santidad no es necesaria, The person that tells you that holiness is not necessary, ese es falso profeta. that is a false prophet. Eso dice Deuteronomio. That's what Deuteronomy Ese es says. el entendimiento de Daniel, y ese es el entendimiento de Jesús, y ese es el entendimiento del apóstol Juan. And that is the understanding of Daniel, that is the understanding of the Lord Jesus, and that is the understanding of all the disciples, the apostles. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis otra vez. Now go with me again to Revelation, Apocalipsis 19, donde estaba leyendo la hermana. to Revelation chapter 19, where the sister was reading. Porque ya hay una bestia y allí hay un falso profeta. ¿Qué tienen en común la bestia y el falso profeta? Because we see there that there is a beast and a false prophet. And what do these have in common? ¿Qué The beast tienen and en the prophet. común la bestia y el falso profeta? What do the beast and the false prophet have in common? Usted lo sabe ya. You already know it. ¿Qué tienen en común? Yes. What do they have in common? Mike, please. ¿Qué tienen en común? They both break the commandments of God. Los dos quiebran los mandamientos de Dios. They both break the commandments of God. La bestia no quiere obedecer los mandamientos. The beast does not want to obey the commandments of God. El falso profeta enseña con milagros y señales que eso es para los judíos, eso es para otra gente, eso no es para ti. And the false prophet shows you with great signs and wonders that those commandments are only for the Jews and those are not for you.
Eso es un falso profeta. That is a false prophet. Léalo, por favor, hermano. Estaba terminando. If you could finish reading it, please. The sister could please finish reading. Apocalipsis 19, 19 en adelante. Y vi a la bestia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hasta ahí. So, rápidamente noten bien estos elementos del libro de Daniel. So let's quickly notice and observe these. La bestia es mencionada. We see that the beast is mentioned. El falso profeta es mencionado. We also see a false prophet being mentioned. La marca de la bestia es mencionada. We see the mark of the beast being mentioned. Y una imagen es adorada. And also that an image is worshipped. Esta es una imagen falsa como la del rey Nabucodonosor. And this is a false image like the one we see with King Nebuchadnezzar. Haga la conexión entre los elementos del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. So let's make the connection between the elements of the book of Revelation and the book of Daniel. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis le voy a mostrar cuál es la marca de la bestia. And when we come to the book of Revelation, I will show you what the mark of the beast is. Y usted la va a mirar y va a decir, wow, ahí estaba frente de nosotros todo este tiempo. And you will say, wow, there it is. It has this mark has always been in front of us, and right in front of us. Vaya Apocalipsis capítulo 13, verso 11 a 16. Go to Revelation chapter 13, verse 11 through 16. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 13. Quickly, Revelation 13, verses 11 through 16. Ojalá y que pueda mirar las conexiones. I hope that all of you can see the connections. Y que pueda mirar lo que la palabra de Dios es repetitiva. Can you go to verse 11? Sorry. Yes. Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems. And he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called, the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him in white horses. From his mouth comes a sharp sword, with which to strike down the nations, and he will rule with them a rod of iron. He will thread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings, Lord of Lords. Then I saw an angel standing in the sun, and with a loud voice he called to all the birds that fly directly overhead, come gather for the great supper of God, to eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and their riders, and the flesh of all men, both free and slave, both small and great. 19. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies. ¿Qué es lo que acaba de mirar Juan? La bestia y qué más. ¿De quién? ¿Quién son esos reyes? De la tierra. ¿Quién son? Ustedes saben quién son. Daniel capítulo 2. ¿Quién son? Cerca, is close. ¿Quién son esos reinos? Esos reyes. ¿Alguien?
Son gobiernos, son reyes gentiles, como Nabucodonosor. Hubieron 5 que se presentaron en Daniel capítulo 2. Los reyes de la tierra que son gentiles, que no pueden enseñar la palabra de Dios, enseñan idolatría, porque no conocen la palabra de Dios. Solamente enseñan rebeldía, solamente enseñan carnalidad, solamente enseñan doctrina de demonios, solamente enseñan pecado, porque es todo lo que saben. Y en este capítulo que usted está leyendo, llega el día donde Jesucristo comienza a juzgarlos. These kings are Gentiles, and they are the ones they don't teach. They cannot teach you the word of God. They teach you rebellion. They teach you disobedience to the word of God. They teach you false doctrine. They teach you carnality. Okay, finish reading 19 and 20, please. And 21. And I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who was sitting on the horse and against his army. And the beast was captured, and with it the false prophet, who was in his presence, had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast, and those who worshipped in its image. These 2 were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. And the rest were slain by the sword that came from the mouth of him who was sitting on the horse, and all the birds were gorged with their feathers, with their flesh. Okay. Quiero que bien que mire el retrato que está diciendo Juan en Apocalipsis. I want you to observe the portrait that John is painting for us in the book of Revelation. Porque viene de Daniel. Because it comes from the prophet Daniel also. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. In Daniel chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Y deje los demás capítulos que vamos a cubrir. Y va a mirarlo más en los demás capítulos que vamos a cubrir. And you will also see it more in the next chapters which we will be covering. Juan mira que la palabra hecha carne viene con su ejército. John sees that the word made flesh is coming down from heaven with his army. Esto está sucediendo en el cielo. This happens in the heavens. Y viene contra los reyes de la tierra y contra sus bestias. And he is coming against the kings of earth and its beast. Contra el falso profeta. It comes against the false prophets. Y la palabra de Dios hecha carne los toma. And the word of God made flesh takes them. Y los captura. He captures them. Y comienza los cielos comienzan a juzgar a la bestia y comienzan a juzgar al falso profeta y comienzan a juzgar a los reinos de la tierra. And heaven starts to judge the beast, the false prophet, and the kings of the earth. Y la manera que la palabra de Dios juzga And the manner in which the word of God judges es con la espada de su boca. is with the sword that comes from his mouth. ¿O qué es la espada de su boca? And what is the sword of his mouth? ¿Alguien sabe? Anyone knows? Yes. Alza la mano. Ahí está la espada que sale de la boca de Dios. The sword that comes out of the mouth of God. Si obedeces te bendeciré. The word of God, the Bible. If you obey, I will bless you. Y si desobedeces te maldeciré. And if you disobey and rebel, you will be cursed. La misma palabra. The same word of God. Que dice el libro de Hebreos. The book which the book of Hebrews speaks of. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of God is living. Es de 2 filos. And it is a double-edged sword. Bendición y maldición. Que penetra hasta el alma, los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. It is of two. It has two-edged sword. It's a two-edged sword. You see blessing and cursing, and it discerns deep. And it goes deep in, past the. Y discierne los pensamientos del corazón. It cuts asunder between bone and to marrow, and it can discern the thoughts of men. Usted ha escuchado esto toda su vida, You may have heard this all your life, pero no ha visto la seriedad que hay en la Biblia de practicar la palabra de Dios a Dios. but you haven't seen
the importance of practicing the Word of God, the commandments of God, the way it is for God. Regresemos al libro de Daniel. So let's return to the book of Daniel. Recuerde, estos elementos de Apocalipsis están en Daniel. Remember that these elements that we see in the book of Revelation are showing themselves in Daniel. Y lo que está haciendo Daniel está repitiendo lo que dijo Moisés. And what Daniel is seeing is saying is what Moses, he's just repeating what Moses was given already. Porque es la palabra de Dios. Because it is all the Word of God. Y el cielo y la tierra pasará, pero los mandamientos de Dios jamás pasarán. Because heaven and earth shall pass away, but the commandments of the Word of God shall never pass away. Póngase a pensar en eso, en la seriedad para Dios. Lo Think que about es. how important and serious it is for God. Y miramos que Nabucodonosor toma a los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, And we see that Nebuchadnezzar takes these three young men y los echa al horno de fuego en Babilonia porque no rompieron los mandamientos de Dios. and he throws Shadrach, Meshach, and Abednego into the fiery furnace in Babylon because they refused to disobey and break the commandments of God. Póngase a pensar en eso. Think about that. ¿Usted hubiera hecho lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron? Would you have done what Shadrach, Meshach, and Abednego did? ¿O se hubiera inclinado y doblado la rodilla y adelante? Or would you have gone along to get along, bowed your knee, bowed your head to go by, to just go along? Es algo para pensar. There's something for us to think about. El libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 38 al 40, por causa del tiempo, nos dice que no hay otro Dios al cual debemos honrar y adorar, sino solamente uno. And looking at Deuteronomy chapter 4, verse 38 to 40, tells us that there is no other God, that there is no God that we should worship, only God. Jeremías nos dice en el capítulo 10, verso 3 al 5, que las naciones adoran a dioses ajenos, unas traducciones dicen dioses falsos. And Jeremiah chapter 10, verse 3 through 5 tells us that the nations, the Gentile nations, worship idols made of gold and silver. Si usted lee Jeremías capítulo 10, If you read Jeremiah chapter 10, dice que las naciones toman árboles y los llevan dentro de su casa y los visten con oro y con plata para adorar a dioses ajenos. it says that the Gentiles chop down trees and take them into their houses and they adorn them and dress them up to Y worship. Jeremías le dice al pueblo de Dios, no sean como las naciones. And Jeremiah tells the people of God, do not do like the nations. Adoren al verdadero Dios, Worship the one true God, el que es santo, the one that is holy, el que nos sacó de the Egipto, one that brought us out of el Egypt, que nos ha prometido estar con that nosotros. has promised to be with us always. Y miramos en el profeta Isaías 43, 1 al 3. And we see in Isaiah in chapter 43, verse 1 through 3, Dice que si tú adoras al Dios verdadero, and Isaiah tells us that if you worship the one true God, adorar a Dios no es cantar cantos, adorar a Dios es obedecer sus mandamientos. by the way, worshiping God does not mean that you sing songs to Him. Worshiping God means that you obey His El commandments. profeta Isaías dice Prophet Isaiah que says si tú lo adoras, Él no te va a dejar. that if you worship Him, He will not leave you. Y Él va a salir a defenderte en el momento de tu angustia. And He will come to your rescue to defend you in your moment of anguish. En otras palabras, Dios hace un compromiso contigo In other words, God makes a commitment to you si tú escoges adorarlo. if you choose to worship Him. Sadrach, Mesach y Abednego conocen estas cosas Shadrach, Meshach, and Abednego understand these y things. prefieren morir en el horno de fuego antes de quebrantar la palabra de Dios. And therefore, they choose to die at the fiery furnace before they could even disobey and break God's Me commandments. preguntó una hermana hace tiempo atrás, hermano, eran extremistas. A sister once told me some time ago, she said, brother, these people were extremists. Y le contesté, le dije, sí, hermano. And I answered to her saying, yes, sister. Son los extremistas los que tocan a Dios. Yes, it is the extremists, the ones that touch God. Este horno se usaba en Babilonia y se tomaban las rocas de lime. I don't know how you say lime in Spanish. Somebody know how to say lime. They would take the rocks and put them in the furnace to create lime, to melt them.
en estos hornos, este horno que se usó, este tipo de horno que se metieron a los tres muchachos, eran los hornos que se usaban para que se metía la piedra caliza y se calentaba y se cocía esta piedra para que se hiciera cal. Se derretía y salía un líquido. So it would react to the fire and a liquid would come out. Y ese líquido era usado para diferentes cosas. And the liquid and the powder were used for different uses. Y el Nabucodonosor metió a estos tres muchachos en el horno. And Nebuchadnezzar put these three young men into the fiery furnace. Y cuando miró al horno, And when he looked into this fiery furnace, usted ha leído su Biblia, miró a cuatro imágenes, no a tres. you read the scriptures where it says that the king saw four bodies, four images, and not the three that were put in. Y ninguno de ellos era quemado. And neither of them were being consumed by the Y fire. los soldados de Babilonia que estaban alrededor del horno se quemaron y se murieron de lo caliente que estaban. And yet the 7 soldiers, Babylonian soldiers that were making the fire, that were close to the oven, died because of the fire. Y salieron de allí y Nabucodonosor habló con ellos. And yet these three came out, and Nebuchadnezzar spoke to these three young men. Y les reconoció Nabucodonosor And Nebuchadnezzar recognized de que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios de los dioses y el Rey de los reyes. Nebuchadnezzar recognized that the God of these young men is the true God of gods. Y mandó a poner un decreto en toda Babilonia And he ordered a decree throughout all of Babylon de que el que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego debería de entrar al horno. saying in that decree, he said that anybody speaking against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego would go into that fiery furnace. Nabucodonosor, este gentil, este pagano, reconoció que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios. This Nebuchadnezzar, this pagan, this Gentile king, recognized that the king of that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego was the one true God. Y si usted lee los libros deuterocanónicos, And if you read the Deuterocanonical books, hay todavía una extensión al capítulo 3 del libro de Daniel. there is an extension to the book, the book of Daniel, chapter 3. Los libros deuterocanónicos The Deuterocanonical books se encuentran en la copia de la Septuaginta, que es una de las copias más antiguas que existe antes de Jesús. The Deuterocanonical writings are found in the Septuagint translation of the scripture, which is basically the oldest translation. Cuando Jesucristo estudió las Escrituras, los libros deuterocanónicos eran parte de esa traducción. And in the time of Jesus, that translation, the Septuagint, was in existence, and it was used in the times of Jesus, including those Deuterocanonical books. Los discípulos conocían los libros deuterocanónicos. The disciples knew about the Deuterocanonical books. El Nuevo Testamento hace muchas referencias a estos libros. The New Testament makes a lot of references to these books. La Biblia Católica tiene estos libros. Also, the Catholic Bible contains these books. Pero Martín Lutero hizo a un lado estos libros. However, in the time of Martin Luther, these books were set aside. Esto fue, creo que en el siglo XVI. I believe this happened around the 16th century. Y él tenía sus razones por qué hizo eso. And he had his particular reasons for doing so. Pero en el capítulo 3 del libro de Daniel, deuterocanónico, However, in chapter 3 of the Deuterocanonical book of Daniel, dice que uno de estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, it says that one of these three young men, Shadrach, Meshach, and Abednego, comenzó a orar mientras estaba en el horno. one of them started to pray as they were in the fiery furnace. Y le dijo al Señor, Señor, perdónanos por toda la maldad, todo el pecado que nosotros como nación hemos hecho. And it is alleged in the book that he said in his words to God, Lord God, forgive us of our sins and our trespasses that we have incurred as a people. Pero acuérdate, Señor, de tu misericordia.
And he also said, but remember, O Lord, of your great mercy. Dice que cuando él estaba orando And it is said that while he was praying en el horno, in that oven, el ángel del Señor apareció en el horno we see the angel of the Lord appearing in the oven with them. y que tomó todo el fuego que estaba alrededor de ellos And that the angel took all the fire, the oven, y comenzó a soplar hacia afuera el fuego. and the angel of God started to dissipate the fire and the temperature away outwards from the Y furnace. los soldados babilónicos que estaban afuera fueron quemados por el ángel. And therefore, that's how the 7 soldiers, the Babylonian soldiers that were tending to the fire, that's how they were consumed and killed. Y Sadrach, Mesach y Abednego comenzaron a adorar a Dios en el horno. And that's when Shadrach, Meshach, and Abednego started worshiping the Lord in the Y oven comenzaron a cantar un himno and started to sing a hymn, de lo grande que es Dios, singing about how great the Lord is, que no hay otro como Él. saying that there is none like him. Y comienzan a adorarlo y adorarlo y adorarlo y And they start adorarlo. to praise the Lord. Es algo para ponernos a pensar. It's something to ponder about and consider. Y llegamos al final del capítulo 3 de Daniel. And so we reach the end of chapter 3 of Daniel. Es un libro realmente súper interesante. It is a truly very interesting book. Si usted entiende el libro de Daniel, If you understand the book of Daniel, usted entiende la mayoría de la profecía. you will understand the majority of prophecy. Así que le animo, So we need to read the book. le animo And I encourage you, que se prepare para el capítulo 4. I encourage you to prepare yourself for chapter 4. Porque cuando comenzamos a avanzar en el libro de Daniel, Because as we advance into the book of Daniel, vamos a mirar conceptos más complejos. we will see more complex concepts. Son complejos porque usted y yo los desconocemos. They may be complex because you and I are not privy or not aware of them. Pero eran comunes para Jesús y sus discípulos. But they were something commonplace, normal to the Lord and His disciples. Incluso hay un pasaje en el libro de Daniel que me encanta. As a matter of fact, there is a passage in the book of Daniel that I appreciate very El much. Señor le dice a Daniel, cierra el libro, sella el libro, The Lord tells him towards the end, seal the book para que nadie lo entienda. so that no one will understand it. Y luego dice más adelante, en los postreros días, And later la on, ciencia se aumentará. later on in the book it says, the Lord says that knowledge shall be increased. Y cuando se escribió Daniel, And when the book of Daniel was written, todas estas visiones fueron selladas. all these visions were sealed. En otras palabras, nadie las entiende In other words, no one understands the visions hasta que no vino Jesús. until the Lord came. Porque Jesús es el que rompe el sello en el libro de Apocalipsis. Because Jesus is the one that breaks the seal in the book of Revelation. El conocimiento que hablaba el Señor con Daniel The knowledge that the Lord was speaking to about Daniel es conocimiento de la palabra de Dios. is knowledge of the Word of God. Solamente sabiendo la palabra de Dios podemos quebrantar ese sello. And it is only by knowing the Word of God that that seal can be broken. Lo que Dios le estaba diciendo a Daniel, What the Lord was telling Daniel, se va a levantar una generación que va a estudiar mi palabra. the angel was telling Daniel that there will be a generation that will rise up and study my Word. Y con el conocimiento de mi palabra van a poder entenderla. And with that knowledge of my Word, they will be able to understand this Word. Van a poder entender las imágenes, They will be able to understand the images and las symbolisms bestias. of the beasts. Van a poder entender todo esto que es escrito. They will be able to understand all this that is being presented by Daniel. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? So why don't we stand this evening? Y tengamos en mente eso. Let's keep that in mind. Vamos a orar en esta tarde. Let's pray in this evening. Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Jesus, we come before you. Adorarte, Señor, agradecidos una vez más por tu misericordia y por tu gracia. Señor, porque no somos nada sin ti, ni podemos hacer nada, Señor, sin tu Espíritu. Señor, te pedimos en este día, Señor, que nos des un deseo de ayunar, de orar, de hablarle a las naciones de tu grandeza, en el nombre que es sobre todo nombre, in the name of Jesus.